हेलो स्टूडेंट्स मु गोपाल स्वागत करुँ यूट्यूब चैनल चाल पड़िया तो पे केमी अच्छे बास आशा कर समस्ते बहुत ही भल थी तुम मान प्रिपेरेसन इंग्लीश कालिकार एग्जाम इंग्लीश बहुत ही भल चलते पे पिलामाने तमे जमतिका जानी सारथिबो परीक्षा दर्पण जमतिका ओडिया एग्जाम सरिला परे तमे समस्त जानी सारथिबो ना सर कोन ना परीक्षा दर्पण बहुत क्वेश्चन रिपीट होउची ठीक अछि ना सेति पई मु तम मानक पई 2026 मोस्ट इम्पोर्टाट पिला माने मोस्ट इम्पोर्टाट इंग्लिश रो मॉडल क्वेश्चन डिस्कशन करिया को जाउची तो एटा होची सेट 2 मु आजि भितरे पांचटा सेट डिस्कशन करि देबी तो निहाते भाबे चैनल टी को सब्सक्राइब कर देइथिबो ठीक अछि ना सब्सक्राइब कर देबा फଳରେ एटा सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 जल्दी ही आसी जिवो ठीक अछि मु कंटीन्यूअसली वीडियो बनौची आ गोटे गोटे अपलोड करूची तो निहाते चैनल टी को सब्सक्राइब कर दबो आ हो रिक्वेस्ट करबी कि तमे पिला माने प्लीज वीडियो टाको कंप्लीटली देखो बहुत ही इंपोर्टेंट हो तुम एग्जाम पाई ठीक अछि चलो टाइम वेस्ट करबानी वीडियो टी को स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन कहै छै लेट्स वाइफ हु हैड डीप फेथ इन गॉड which one of the option supports this कोउटा no one dies of hunger एटा सपोर्ट करूनी नो we are going to get more water एटा भी नुह किछि माने रिलेटेबल नाही पर ऑप्शन सी टा ठीक रक लागुची यस गॉड विलिंग एटा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पिला माने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मते लास्ट रे जणेबो पिला माने काहार केतरा ठीक होची ठीक अछि 2 नंबर क्वेश्चन पिला माने कोन लेंचस कॉर्नफील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय केमती का डिस्ट्रॉय हेतिला पिला माने 2 नंबर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ए स्ट्रांग विंड रेन एंड वेरी लार्ज स्टोन ठीक अछि पिला माने तार 3 नंबर क्वेश्चन गांधी हैड ए फॉल्स नेशन दैट डैश हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन 3 नंबर पिला माने कोन आंसर होबो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गेम्स एंड स्पोर्ट्स ठीक अछि पिला माने ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गेम्स एंड स्पोर्ट्स 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर कौन कहला ड्यूरिंग हिज स्कूलिंग गांधी यूज टू विन प्राइज स्कॉलरशिप एंड हैड गुड सर्टिफिकेट फॉर दैट ही थिंक हिज डेस्क टीचर द हेडमास्टर द मेरिट्स ना गुड लक एटा पिला माने थिंक हिज गुड लक हो 4 नंबर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहिछि 5 नंबर कौन कहला ना डेस हेड टू द फेस्टिव एयर ऑफ द स्प्रिंग फेस्टिवल कॉल्ड कौन चाप्चर कोट इन मिजोरम कोटा पिला माने 5 नंबर कौन हो जल्दी को पिला माने ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फ्लूट गॉन्ग्स एंड मृदंग ठीक अछि फ्लूट्स गॉन्ग्स एंड मृदंग ठीक अछि 6 नंबर तापर पपिर इज द नेम ऑफ ए डेस पपिर टा गोटे काहार ना आमे जानि छे पपिर इज द नेम ऑफ ए फोक डांस ठीक अछि ना 6 नंबर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फोक डांस रो गोटे ना होची पपिर 6 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कौन कहिछि 7 नंबर कौन कहले इफ one is ambitious to succeed in a trade or profession one must continue his or her education option b is the right answer option b is the right answer next question 8 नंबर क्वेश्चन कौन कहला days are good example of suitable recreation कोउ गुडा गोटे suitable recreation ला गोटे भलो एग्जांपल 8 नंबर कौन कह 8 नंबर गेम्बलिंग एटा हबनी स्लीपिंग एटा हबनी प्लेइंग मोबाइल गेम्स एंड वाचिंग टीवी एटा हबनी रिक्रिएशन पर एटा गुड एग्जांपल न सुइटेबल एग्जांपल न ठीक अछि रीडिंग बुक वेरी गुड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग कोन वाटरिंग प्लांट गछ को पानी दबा आ बही पढिया गोटे गुड सुइटेबल रिक्रिएशन गोटे गोटे एग्जांपल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन an average an average adult exchange about days air per day is stated in the chapter air pollution a hidden means कौन होबो जल्दी को पिला 9 नंबर कौन होबो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ना कौन 15 केजी केते पिला माने ना 15 केजी एयर पर डे ओके तापरे 10th 10 क्वेश्चन द the phrase longs slowly becomes garbage dump लॉन्ग्स टा कोन स्लोली कोन कोन होई जाउछ गार्बेज डॉम भलिया होई जाउछ हला मीन्स व्हाट डस्टबिन होई जाउछ काहे की ना मीन्स व्हाट 10 नंबर कोन हो पिला माने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हार्मफुल सब्सटेंसेस ए आर ग्रेजुअली इन द लॉन्ग स्टोर माने हम लॉन्ग्स माने हार्मफुल सब्सटेंस सब ग्रेजुअली स्टोर करबा को जाउछ सेति पई से गार्बेज डॉम होई जाउछ ठीक अछि 11 नंबर कोन कहिछि देखो पिला माने रोसेस आर वाटर साइड प्लांट्स which are used for days which are
यूज फॉर डेस जल्दी को पिला माने 11 नंबर कौन होबो पिले ना 11 नंबर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेकिंग मेड्स एंड बास्केट मेकिंग मेड्स एंड बास्केट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर द पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज इंक्लूडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक कलेक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक कलेक्शन 12 नंबर कौन होबो पिला माने ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्रिस्टमास कैरोल इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहिछि देखो କହିଲା ଏ ଭଏସ୍ ଥ୍ରିଲିଂ ନିୟର ୱାଜ ହିୟର୍ଡ ହୁଜ ଭଏସ୍ ୱାଜ ଥ୍ରିଲିଂ ଫର ଦ ପୋଏଟ କାହାର ଭଏସ୍ ଟା ଥ୍ରିଲିଂ କରୁଥିଲା ପୋଏଟ କୁ ଜଲ୍ଦି କର କୁହ ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଭଏସ୍ ଅଫ ଦ ମେଡେନ୍ ଭଏସ୍ ଅଫ ଦ ମେଡେନ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇନ ଡେସ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଡେସ୍ ବାର୍ଡସ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ ଦ ସିଜ୍ କିଏ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି କୁହ 14 ନମ୍ବର କଣ ହବ 14 ନମ୍ବର ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଇନ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଦ Cocoa birds breaks the silence of the sea. Okay. ତାପରେ 15 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦ ପୋଏମ ଭିଲେଜ ସଙ୍ଗ ଇଜ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାଇ ଡେସ୍ କିଏ କରିଥିଲେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର ଅପସନ କଣ ହବ ପିଲେ 15 ନମ୍ବର ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ କମ୍ପ୍ରେସ କିଏ କରିଥିଲେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନା ସାର୍ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ତାପରେ ଆସିଲା କେତେ ନମ୍ବର 16 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ପିଲେ ନା ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ experiences in village song means the music of nature the music of nature which of the following expression କୋଉଟା 16 ନମ୍ବର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ the laughter of son ନା ଏଟା ହବନି the bridal song ନା ଏଟା ନୁ the forest notes the forest note option C is the right answer the forest note is the right answer okay 17 number question the moist east wind comes called marching find out the appropriate literary device which is used in the above line जल्दी पिला माने हमर लिटरल डिवाइस कोटा हबो पिला माने स्माइल ना कोन मेटाफोर ना प्रिसोफिकेशन ना अल्टरेशन जल्दी कहो पिला माने 17 नंबर कोन हबो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पर्सनिफिकेशन ठीक अछि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 18 नंबर पिला माने which statement is incorrect according to the poet କୋଉ statement ଟା incorrect according to the poet in the poem the flower school ଏଇ ଯୋଉ flower school ର କୋଉଟା incorrect according to ଆମର poet ଜଲ୍ଦି କୁହ ପିଲା ମାନେ 18 ନମ୍ବର କଣ ହବ 18 ନମ୍ବର କୋଉଟା incorrect ନା flowers are attending school secretly underground ଏଟା ଠିକ ଅଛି ଏଟା ବି ଅପସନ ବି ଟା ବି ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ସି ଟା ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ flowers rose out in red ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା blue and yellow dresses option C is the right answer option C is the right answer ତାପରେ 19 नंबर क्वेश्चन पिलाମାନେ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଆସି ଯାଇଛି 19 नंबर क्वेश्चन according to Sarojini Naidu in the poem the village song the bridal robes are days जल्दी कुह पिलाମାନେ 19 नंबर कौन हबो 19 नंबर ऑप्शन बी is the right answer silver and saffron कौन पिलाମାନେ silver and saffron is the right answer okay 20 नंबर how many years ago Vicky was part of a living human जल्दी पिलाମାନେ कुह केते वर्ष तळे ऑप्शन बी is the right answer 2 years ago okay ତାପରେ where did writer's grandfather discover the tiger club କୋଉଠି ପିଲାମାନେ 21 ନମ୍ବର ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର on the forest path କୋଉଠି ପିଲାମାନେ on the forest path okay next question Timothy become aggressive in the age of about path days year days ମାନେ days time ପଚାରିଛି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କୁହ 22 ର ଅପସନ D is the right answer 6 month about path 6 month okay next question what frightened Timothy in the zoo କଣ ପିଲାମାନେ 23 ନମ୍ବର କଣ ହବ ପିଲେ 23 ନମ୍ବର ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଲିଓପାର୍ଡ କଣ ଚିତାବାଘ ହେଲା ତାପରେ 24 ନମ୍ବର 24 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ପିଲେ ନା ହ୍ୱାଟ ରିଜନ ଡିଡ ଲକ୍ସ ଅଫ ଗିଭ୍ ଫର ଲୁଜିଂ ହିଜ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଜ ଏ ସ୍କୁଲ ଟିଚର କେତେବେଳେ କୋଉଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି କୁହ ପିଲାମାନେ 24 ନମ୍ବର କଣ ହବ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଇଣ୍ଟ୍ରିଗ୍ୟୁସିସ୍ ଠିକ ଅଛି ଇଣ୍ଟ୍ରିଗ୍ୟୁସିସ୍ ଠିକ ଅଛି 25 ନମ୍ବର 25 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି where did Sergei meets locks of after 2 years କୋଉଠି ସେ ମିଟ ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ 25 ନମ୍ବରରେ ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଥିଏଟର ରେ କୋଉଠି ମିଟ ହେଇଥିଲେ ଥିଏଟର ରେ ମିଟ ହେଇଥିଲେ ଓକେ 26 ନମ୍ବର 26 what happened after the aunt had transferred her property to Juman Sheikh କଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ 26 ନମ୍ବରରେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ 26 ନମ୍ବର
କଣ ହବ ଭଲସେ ପଢ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହୁଇଚ ହେଡ ନେଗ୍ଲିଗେଟ ଏଟ ଇଲଟ୍ରେଟେଡ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଆମେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ମାତ୍ର 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 27 ନମ୍ବର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯଦି ତମକୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଆମର ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦରକାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମତେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କର ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି 7205892090 ଆଉ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଛି ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲି ତମକୁ ପଠେଇଦେବି ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରାହେଇଛି ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରୁପ ରେ ବହୁତ ଓଡିଶା ପିଲା ସବୁ ଜଏନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହଉଛି ମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ତମେ ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସିଲେକ୍ଟେଡ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭିଡିଓ କରିହବନି ତ ମୁଁ ଖାଲି ପଠେଇ ଦଉଛି ପିଡିଏଫ ସବୁ ପଠେଇ ଦଉଛୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମତେ ମେସେଜ କରିବ ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇଦେବି ଠିକ ଅଛି ଚାଲ 27 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା why was Juman secretly happy when Algu Chaudhary was chosen as the chief punch जल्दी को पिला मैंने 27 नंबर कौन होगा 27 नंबर ऑप्शन बी is the right answer because Algu was his close friend because Algu was his close friend okay next question when did Sahuji put a double load on the bullock जल्दी को पिला मैंने 28 नंबर कौन होगा कतेବେଳେ से पढ़ते ऑप्शन डी ड्यूरिंग द फोर्थ ट्रिप 4 नंबर ट्रिप रे से अधिक लोड देते डबल लोड देते ठीक अछि 29 नंबर अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडफादर ऑफ द स्टोरी ए ग्रेन एज बिग एज हेंस एग व्हाट वाज द ओनली थिंग पीपल ट्रूली कॉल्ड देयर ओन जल्दी पिला माने को 29 नंबर टा कोन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर लेबर कोन कहउतले लेबर बोली कहउतले ठीक अछि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तापर 30 नंबर व्हाट कुड नॉट द फास्ट ओल्ड प्रेजेंट answer the king's question properly why could not the first old present answer the king's question properly जल्दी को पिला माने 30 नंबर कौन होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बिकॉज ही वाज सो डेप्थ ठीक अछि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 31 नंबर 31 नंबर कौन करिछि everyone found Mrs. Mohanty to be a very friendly and present person ठीक अछि write a single word for the underline phrase friendly and pleasant person जगह ଆମେ कौन लिखि परिया जल्दी पिला माने को 31 नंबर कौन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एम्बिएबल कौन लिखि परिबा हमें एम्बिएबल बोली लिखि परिबा 32 नंबर नेताजी वाज ए फेमस फ्रीडम फाइटर नेताजी वाज ए फेमस फ्रीडम फाइटर he was born in Kotak which option is the correct combination of the above two sentence कौन कहि परिया जल्दी को 32 नंबर कौन हबो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेताजी हु वाज बोर्न इन कटक वाज ए फेमस फ्रीडम फाइटर ठीक अछि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सी टा भूल बी टा भूल अछि ए टा भी भूल अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहिछि पिला माने charities was exemplated days paying tax कौन लागिबो एठी ऑन लागिबो फ्रॉम लागिबो ऑफ लागिबो ना इन लागिबो जल्दी को पिला माने 33 नंबर कौन हबो ऑप्शन सी फ्रॉम लागिबो एठी फ्रॉम पेइंग टैक्स ठीक अछि फ्रॉम इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 34 रे कौन कहिछि सी हैड फिनिश्ड हर homework before days she had finished her homework before days एटा ग्रामर पार्ट भल से ठीक देखि क्वेश्चन आंसर देबा पे ट्राई करो ठीक अछि he had finished her homework before days choose the correct option from the following to complete the sentence complete करिया पे को ऑप्शन टा फॉलोइंग चूज करिया पिला माने 34 रे कोनटा हबो पिला माने एटा फास्ट भूल अछि एटा हबो गोज नो सेड एटा हबो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सी सेड टू बेड ठीक अछि 34 नंबर 34 नंबर कौन कहिछि which sentence from the following is not acceptable कोउटा acceptable नुह जल्दी को पिला माने 35 नंबर कौन हबो प्रथम I can hardly believe it एटा acceptable it does not एटा हबोनी 8 option B is the right answer option B is the right answer it is not expectable okay 36 36 रे कौन कहला on this occasion people clean their home and discard the old to bring in the new year the non finited clause in the above sentence is dash कौन हबो पिला माने को क्वेश्चन टा बुझिबा पई चेष्टा करो टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू ब्रिंग इन द न्यू ईयर ठीक अछि 37 एयर पोल्यूशन हैज डैश इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स जल्दी पिला माने को कौन बिल्डिंग रे कौन इफेक्ट करछु एयर पोल्यूशन जल्दी को पिला माने 37 ले कौन हबो 37 इज द राइट आंसर विल बी कौन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर
ଡ୍ୟାମେଜିଂ କରୁଛି, ଡ୍ୟାମେଜ କରୁନି, ଆଇଏନଜି ଲାଗିଯିବ ଏଠି, ଠିକ ଅଛି, ଡ୍ୟାମେଜିଂ କରୁଛି। ଓକେ, ତାପରେ 38, 38 ରେ କଣ କହିଛି, ହ୍ୱାଟ ଡଜ ଦ ୱାର୍ଡ ମାନ୍ସ means is the context of the title air pollution a hidden means, ଏଇ ଯୋଉ ମିନସ୍ ମିନ୍ସ କଣ ଅଛି ତାକୁ, ଆର ମାନେ କଣ କହିଛି କୁହ, MENSE, ତାର ମାନେ କଣ? 38 ର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? Air treat, ହଁ ଏଇଟା ହବ, ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 39, ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ, ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଅର somebody from growing କଣ properly, single word for the phrase is dash, single word for the phrase is dash, କଣ କହିଛି 39 ରେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? 39 ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, not, ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, not ହବ, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ ଏ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ processor procession, so keep it dash, keep it dash। 40 ନମ୍ବର କଣ ହବ? ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, କଣ? Onternized, ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, 40 ନମ୍ବର, 41 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, ପିକ୍ ଆଉଟ ଦ କରେକ୍ଟ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ବ୍ରିଟିଶ ହେଡ ରୁଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଫର ମେନି ଇୟର୍ସ, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି, ବ୍ରିଟିଶ ହେଜ ଭୁଲ ଅଛି, ବ୍ରିଟିଶ ଉଡ ଭୁଲ ଅଛି, ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହବ, ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ଡ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଫର ମେନି ଇୟର୍ସ, କିଛି ହେଡ ଉଡ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। 42 ନମ୍ବର, ଲେଟ୍ସ mi go home, ଲେଟ୍ସ mi go home, the subject of the sentence is dash, let me go home, the subject of the sentence is dash, ଜଲ୍ଦି କୁହ। 42 ରେ କଣ ହବ? ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ୟୁ ଲାଗିଯିବ ଏଠି, କଣ ଲାଗିବ? ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ ୟୁ। ଏଠି ଏଠି କଣ ହିଡେନ ହିଡେନ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ, ଲେଟ ମି ଗो ହୋମ କାହାକୁ କହୁଛି? ସବଜେକ୍ଟ ୟୁ, ୟୁ ତମକୁ କହୁଛି ନା, ଲେଟ ନୁହଁ ତ, ଏଗୁଡା ନୁହଁ, ଏଗୁଡା ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଗୁଡା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଠିକ ଅଛି, ମି ବି ନୁହଁ। 42 ନମ୍ବର କଣ ହବ? ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 43 ନମ୍ବର, ଦ ହେଡମାଷ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ସ୍କାଉଟ ମାଷ୍ଟର ଡ୍ୟାଶ ବିନ୍ ଇନଭାଇଟେଡ ଟୁ ଦ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंपेयर, जल्दी को पिला माने 40 43 नंबर कोन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एटी हेज लागि जिवो, कोन लागि पिला माने एटी हेज लागि जिवो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 44, 44, माय टीचर मेड मी डैश इंग्लिश फ्लुएंटली, जल्दी को पिला माने माय टीचर मेड मी डैश इंग्लिश फ्लुएंटली। 44 नंबर कोन हो जिवो? ऑप्शन ए टू स्पीक लागि बनी, खाली स्पीक लागि जिवो, ठीक अछि, माय टीचर मेड मी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, 45, Lutuni's face is compared dash the moon, compared with the moon ना by the moon ना to the moon, on the moon, जल्दी को पिला माने एटा तो इजी सबुठु, कोन to the moon, with केमते लागिवो, सांगरे नु, with लागिवो, to लागिवो, ठीक अछि। Lutuni's face is compared to the moon, compared to the moon, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 नंबर कोन कहला, the boy was taken care of by his grandfather after his parents, जल्दी को, जो टेकन केयर पाखर कोन हबो को, जल्दी कोन एटा रॉन्ग अछि, कोन हबो जल्दी को। 46 नंबर कोन हबो पिला माने? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रॉट अप, कोन हबो? ब्रॉट अप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 47 नंबर कोन कहला, इट अपियर्स दैट मिस्टर पल्लई will visit our class soon, the underlined noun close functional functions as dash, जल्दी को पिला माने 47 कोन हबो? 47 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 कोन कहला, where wishes horses beggars would ride them, this is an a dash, जल्दी को पिला माने 48 कोन हबो? 48 द राइट आंसर इज कोन हबो? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इमेजिनरी कंडीशनल क्लॉज, एटा कोन हबो पिला माने? इमेजिनरी कंडीशनल क्लॉज। 49 कोन कहला, द बेगर टोल्ड सार्गाई दैट ऑल हु वुड डैश बाय ओगला, जल्दी को पिला माने 49 कोन हबो? 49 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वाज चॉप्ड, एटी लागिवो वाज चॉप्ड, ठीक अछि। एवं आजिका सेक्शन लो माने आजिका वीडियो रो शेष क्वेश्चन पिला माने 50 नंबर क्वेश्चन करिबा बे, कोन कहिछ ना, आद्याशा सेड आई हैड ए स्वीट ड्रीम लास्ट नाइट, द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द एबव सेंटेंस इज डैश, कोन लागिवो पिला माने जल्दी को। एठी खाली तमे देखिबो हेड लागिबो ना हेज लागिबो ना वाज लागिबो, जल्दी देखो पिला माने कोन लागिबो? 50 नंबर कोन हबो? एठी हेड लागिबो, हेड लागिबो तो वाज टा काटी दबो, वाज लागिबो एठी हेड लागिबो, ठीक अछि ना। तो हेड एठी दी थर हेड लागि जाय छै ना, भूल दी थर लागि जाय छै, भूल लागि जाय छै ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आद्याशा सेड दैट शी हैड स्वीट ड्रीम लास्ट नाइट, ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर ठीक अछि तार इनडायरेक्ट स्पीच टा होची ऑप्शन सी। तो आजिका पाई एतिक पिला माने देखाबा नेक्स्ट वीडियो रे मु कंटिन्यू एबे वीडियो करूची। नेक्स्ट वीडियो भी तुमको जस्ट गोटे 2 घंटा भितर मिली जिवो। तो निहाते भाबरे नेक्स्ट वीडियो को जदि प्रथमे देखिया पाई चाहुचो निहाते भाबरे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दो। आ जेते जो पिला माने लास्ट वीडियो पर्यंत लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन पर्यंत आसीचो सेमानको पाई बहुत बहुत धन्यवाद। तुमे कंटिन्यूअली पूरा टोटल वीडियो टी को कंप्लीटली देखो। तापर तुम निहाती भाବରେ चैनल टी को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन रे ऑल रे सेट कर दो। निहाती भाବରେ नुआ नुआ वीडियो आसीबाको जाउची। देखा हबा नुआ वीडियो रे। आज पाई एतिको। जय जगन्नाथ जय हिंद जय भारत।